Guys. Hi guys. Kumusta mong tanan? Maayong udto. Na ako si Elisha. Ang bata nga. Aton. Hi guys. Guys. For today's video is si Elisha nagkiat-kiat. Tawa si Elisha guys. Oh, kiat kay na siya guys. No, yung buhok ay murag bungo. Awa kalka kayo guys. May panudlay. Tawa na si Elisha guys. Awa guys. Unsa man na si Elisha guys. Ano? Guys. Oh guys. Agay. Nila, hi guys. Guys. Nay free snacks diha guys. Ayaw sa day. Wala ito. No, labot ala. Nay snacks diha guys. Kaya may snack guys. Kamukha si Elisha snacks guys. Kuan lang ang snacks. Okay, unsay mong ganahan day? Chicken? Daya ko. Unsa day mo? Daya ko. Unsay mo chicken? Daya ko. Di ka? Unsay day mong ganahan? O si Elisha guys, o si katawa. Unsa ba ni si Elisha guys, oy? Di ko na siya kaog snacks guys. Unsa day mo haday? Manggang. Ha? Mangga? Ka mangga? Wala may mangga day. Wala may mangga. Ay, lukon ko kayo. Aba. Saba, day. Aba. Saba. Aba. Ano inday, oy? Aba. What is your name, day? Na. What is your name? Na, my name? My name? Bang. My name? Bang. Bang. Na, my name? Bang.